Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana ceng? Dua. إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب راتب كتب الأنفاس. ثم الفاتحة إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس وزوجاته. وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن حسن العطاس وحبابة شيخة بنت عبد الله الحبشي. وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس وحبابة شيخة بنت عمر العطاس. وإلى روح الحبيب إدروس بن حسين الحامد وجوزات وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا
illallah, la ilaha 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 illallah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa barik wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحصرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقه المقدم محمد بن علي بعلاوي وصولهم وغفرهم وذنوبك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وثم إلى روح علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح ولوالدينا ومشايخنا معلمين ذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة وأهل هذه القرية وأهل جميع هذه الجماعة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى الروح angka sebatkan ahli kuburna masing-masing khususan laru
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا من الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجماعاتنا ولتلاميذنا ولتلاميذاتنا في الدين مع لطف العافية ولنياتنا أن الله يناور قلوبنا وقوالبنا ما تقى الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنات ولا امتحان بحق شيد ولا لأدنان ولكل نيات صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. doa. Terus. Habib doa. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد وآله في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد وآله في الملائكة الأعلى إلى الدين وسلم وسلم على سيدنا محمد وآله حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستعوذك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak kepada Habib Zain yang telah datang dari jauh untuk menghadiri acara rutinan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Kita sama-sama baca istighfar ya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله المالك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله
الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الصهير جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدع جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك ملكي جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني
الوارث جل جلاله الرصيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا يا رحمن يا رحيم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil annahum yarsulun. Allahumma innaka amarta bi du'ai wa taqabbalta bil ijabah. Labbaika Allahumma labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka ya karim ya witru ya akramu ya ahadu ya samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya man adhara al-jamiru wa satara al-gabiha ya man la yu'izu birjarina wa la yatiku sitra ya adimal afiya hasanat tajawuzi ya wasi'al maghfirah ya basaital yadaini birahmah ya sahibu kulli najwa ya muntaha kulli saqwa ya karimu sawfi ya adimal manli ya mubdi'un ya qablatika ya Rabbana wa ya Sayyidina wa ya Maulana wa ya ghayatan rubbatina as'aluka Allahumma bismikal adam wa duka bi asma'ikal husna kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam an tusalli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi fadli ma salaita bihi ala aqadi min halakika innaka hamidum majid wa antu tiyazul wasila wal fadila wal maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tulibul mi'ad wa as'aluka Allahumma min kulli khair adainuhu biyadika wa a'udhu bika min kulli sharrin adainuhu biyadika wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratika wassalamat min kulli izmin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannata wan najata minan nar wa as'aluka ma qadaita li walil muslimin min amri an taj'ala akibatur rusdan wa as'aluka Allahumma an taqsima lana min hasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina ma sayba dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waris minna waj'al sa'arana ala man dhalamna wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fid dinina wa la taj'al dunya akbar hamilna wa la mablagha ilmina wa la ghayatan rubbatina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Kita minta sama Allah apa kita punya keinginan, apa kita punya niat, apa kita punya hajat, minta dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah apa hajatnya semua Allah pasti kabul, insya Allah. Yang pertama kita minta supaya kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dimurahkan, kita punya rezeki, digampangkan segala urusan kita, dikuatkan iman takwa kita. Silakan minta sama Allah hajatnya, insya Allah. Ya Allah ya Rahman. Ya. Ya itu dulu biasanya. Alhamdulillah kesempatan kita semua
beribadah kepada Allah, meminta dengan berkahnya asmaul husna. Amin. Dan berkahnya kita hadir kita terus dengan itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita semua atau kita inginkan Allah lagi. Ya Allah, ikhwanina wa hasil maqasidana ya Allah. Amin. Barakati jamaah fi hadal majlis ya Allah. Ya hamba-hambamu yang baik. Amin. Hamba-hambamu yang lemah. Hamba-hambamu yang lohor. Hamba-hambamu yang berdosa dan kesalahan ya Allah. Namun kami lagi atas rahmat dan rahimmu ya Allah, atas ampunanmu ya Allah, Engkau maha pengampun, maka ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang pernah kami berbuat sengaja dan tidak sengaja ya Allah, besar dan kecilnya ya Allah, terasa dan tidak terasanya ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami baik ya Allah. Doa kami kau tolak, ingat kami kau tolak, karena dosa yang tidak kau ampuni ya Allah. Ampuni pula dosa orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah pengorbanan mereka, pendidikan mereka, dan perjuangan mereka untuk kami. Jadikan amal solehnya ya Allah. Yang masih berorang tua kami, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahi kehidupannya ya Allah, tetapkan iman Islamnya ya Allah, dan jangan kau matikan terkecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, ibu atau bapak kami ya Allah, terimalah iman Islamnya ya Allah. Ampunkanlah dosa kesalahannya ya Allah. Terangkanlah kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kubur mereka kubur orang tua kami, rodoh minriyadul jannah, aman sebagai nama surgamu ya Allah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami memohon ya Allah. Berkahilah kami semua ya Allah. Berkahilah perkumpulan kami semua ya Allah. Berikanlah kami umat-umat terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa umur kami, sisa umur untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah, untuk menghapus dosa-dosa kami ya Allah, untuk menambah kekurangan ibadah kami ya Allah, dan untuk menjadikan bekal kami kelak menghadap Engkau ya Allah. Irhamna ya Allah, taufir lana ya Allah, wahdina siratal mustaqim.
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Ayo, Beb, pakai ini Beb. Pakai apa kan? Pakai mic. Pakai mic biar mana tuh? Ini. Oh ya itu. Pakai di nempel sini. Masuk YouTube, Pak. Masuk YouTube nih. Ahlan wa sahlan Ustaz Nurdin. Pak Maco. Ustaz Nurdin, sini masuk Pak Maco. Kadia Kadi. ke atas apa bahasa Sundanya? Luhur. Kadi lagi lah. Kaluhur. Nurdin. Kaluhur. Anda nggak mulai nih, atau belum naik karena nggak mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Habib Zain kalau nggak mau mulai. Masya Allah. Ustaz Nurdin sehat. Masya Allah. Sini. Sallallahu. Sehat, Sanulis. Muncul. Ahlan, Tuan Habib sehat. Alhamdulillah. Ustaz Nurdin di Bali dah. Di Bali kan dia. Ustaz Nurdin jangan jauh-jauh mana Atas. Habib. Enggak seatas ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan, saya punya kakek, kita punya guru Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Umar bin Sahibul Karamah Al-Qutub Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Nata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Sata Mustafa dan juga Al-Mukarram Ustadz Nurdin Habib Ali Basyeban Satyaman serta segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan mereka di jalan Allah dan Rasulnya, serta Allah senangi mereka dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kumpul pada malam hari ini di majelis rutinitas kita setiap yang berawalnya tadi malam Senin
berubah pada malam hari ini dan insya Allah rutin setiap malam Rebo jadinya. Ya Ustaz Hatta. Ustaz Hatta tadi bilang sama Mustafa, biasanya Habib yang hadir itu nggak kurang dari 300 orang. Cuman gara-gara sekarang ini berubah waktu, jadi banyak yang masih belum tahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau adalah gurunya para guru ahli hadis. Beliau mengatakan qalilun ma'at tasabbut khairun min kasirin ma'at tahawwur. Sedikit tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi ngawur, nggak istiqomah. Belakangan ini kita lihat banyak sebelum si Kopet datang. Si Kopet, naon Covid. Sebelum Covid datang kita bisa lihat saudara, tersebar majelis-majelis zikir atas nama majelis zikir, atas nama majelis Maulidir Rasul, atas nama majelis salawat, atas nama majelis-majelis Islam pokoknya. Tapi banyak majelis-majelis tersebut justru isinya adalah ngawur, tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka joget-joget cewek sama cowok, sedangkan salawat sedang didendangkan. Salawat lagi didendangkan saja kagak pantas rasanya kita ngerokok. Makanya tadi pas saya lagi ngerokok, sasatan nyebut hadis Nabi, saya taruh rokoknya. Ta'ziman wa takriman bi qaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas beliau lagi ceramah lagi pakai omongannya Sasata, saya izin rokok. Emang dari awal tadi datang saya bilang, Sasata bisa nggak ini istirahat dulu, belum ngerokok ini di mobil. Rokok dikit doang kena angin, nggak ada seninya, asapnya nggak kelihatan. Terus enggak Beb, udah kita langsung aja ke atas. Ya udah, pas saya lihat di atas, saya lihat di bawah banyak yang ngerokok. Udah izin sama Habib Wali, Jet izin ngerokok ya, di bawah udah pada ngerokok, masa di atas kagak boleh. Nah, pas Sasata qasidahan saya taruh lagi, itu sebagai bentuk ta'ziman wa takriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab loh, kita ini di depan lurah, di depan petinggi-petinggi pejabat-pejabat duniawi yang kesalehannya belum jelas, yang belum tentu bisa menolong kita di akhirat kelak, bisanya kita di kantor mereka nggak merokok, berhadapan dengan dia, ngobrol dengan dia, bisa kita nggak ngerokok, nahan. Kalau kita bilang jaim. Kenapa ketika kita mendengar hadis Nabi kita nggak mau taruh, kita punya rokok? Kenapa ketika kita mendengar sholawat Nabi Muhammad kita nggak mau taruh rokok kita? Sombong sekali, kita nggak punya akhlak, nggak punya adab. Ini sebagai pelajaran buat kita semua. Sebelum datangnya Covid, kembali lagi, sebelum datangnya Covid, itu banyak majelis-majelis justru cewek sama cowok bercampur, satu padu. Lagi sholawatan, joget bareng. Ada nggak yang begitu? Ada, bisa lihat di YouTube. Nggak sampai di situ. Ada acara maulid, cowok banyak dihadirin, ustaz-ustaz banyak penceramahnya cewek. Ada yang begitu? Ada. Belum lagi atas nama Islam, dangdutan, joget-joget, di atas ada biduan. Ada yang begitu? Ada. Apa itu sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad? Ingat, kita ini umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya kiai, bukan umatnya ustadz, bukan umatnya Habib. Siapa kita? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang hal itu semua. Melarang kita bercampur baur dengan yang bukan mahram.
berlarang buat haram. Nah, ini atas nama agama seolah-olah menjadi halal hal yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita kumpul di sini meskipun ada perempuan dan laki tapi tetap dipisah. Nggak apa-apa kalau begini. Justru kalau di luar sana bareng kumpulnya bareng haram. Nah, hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang lebih bersyukurnya lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di luar sana majlis-majlis masih tutup gara-gara takut ameh Covid. Tapi kita Allah kasih izinkan untuk tetap buka, kumpul bersama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini adalah karunia dari Allah. Mereka pengen buka majelis lagi, mereka pengen kumpul-kumpul berzikir sama kita, tapi Allah kasih takut di dalam hatinya. Allah nggak izinkan mereka untuk berkumpul berzikir. Tapi sekarang kita berkumpul bersama dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena redha Allah, demi Allah kita susah nih kumpul begini nih. Betul? Belum lagi di luar sana kita lihat yang zikir, yang hadir majelis lebih banyak yang nongkrong di luar, dia bermaksiat, atau yang hadir ke majelis? Mana lebih banyak? Yang maksiat atau yang berbuat taat? Yang maksiat atau yang berbuat taat? Apalagi zaman sekarang. Kita jalan tuh ke situ sedikit, kita lihat orang pada mereka lalai, mereka bermaksiat, ada yang zina, ada yang judi, ada yang tinggal sholat, ada yang macam-macam kemaksiatan. Na'udzubillah. Dan di akhir zaman ini kita beruntung Allah bisa kumpulkan kita di tempat semacam ini. Sebelum saya berbicara tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang faedah daripada berkumpul seperti ini, saya pengen tanya kepada hadirin sekalian. Ini semua pada beriman gak sama Nabi Muhammad? Iman. Pada beriman gak? Iman. Tahu gak artinya beriman? Iman itu artinya yakin, percaya. Saya mau tanya nih semua yang di sini nih, laki sama perempuan, pada percaya nggak sama Nabi Muhammad? Percaya nggak sama Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Percaya nggak kalau Nabi Muhammad itu bukan pembohong? Betul. Berarti apapun yang datang dari Nabi Muhammad kita percaya, betul? Alhamdulillah. Kita harus percaya. Nabi Muhammad itu dikenal oleh kawan dan lawannya bukan tukang bohong. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, beliau di umur 30 sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi Muhammad saat itu Ka'bah lagi direnovasi, dia bongkar Ka'bah. Akhirnya ketika sudah dibangun, sudah jadi, itu masing-masing suku, masing-masing kabilah, kepala sukunya pada pengen rebutan naruh Hajar Aswad, batu mulia. Masing-masing suku, masing-masing bangsa rebutan. Mereka pengen itu Hajar Aswad dari kelompok kami, dari bangsa kami, dari suku kami yang angkat itu Hajar Aswad. Ribut masing-masing suku. Sampai dia bilang, kalau kalian yang mengangkat ini Hajar Aswad, akan aku penggal leher kalian. Suku sebelah, kita akan lawan kalian. Udah mau perang semuanya. Akhirnya salah satu di antara mereka, pembesar mereka, mengatakan, sudah cukup-cukup, kita nggak usah berperang, begini aja, ini batu kita mintakan pendapatnya, apapun pendapatnya akan kita terima, yaitu siapa orang yang masuk masjid pertama kali. Jadi siapapun orangnya nanti yang masuk masjid, kita minta, kita tanya, siapa ini yang berhak mengangkat Hajar Aswad? Bagaimana dia punya aturan, kita wajib tunduk, kita wajib patuh. Akhirnya semua sepakat, baik kalau begitu. Mereka tunggu. Meskipun begitu, di luar itu pada bisik-bisik masing-masing kabilah. Pokoknya ntar kalau itu orang masuk, nunjuk kabilah yang itu tuh, nunjuk suku yang itu, kita jangan mau, kita perangin. Ya suku satu lagi bilang begitu. Pokoknya itu orang kalau masuk pertama kali ke masjid, siapapun dia, kita tidak akan terima kalau yang ditunjuk bukan selain kita.
seluruh orang bangsa Arab semuanya percaya dengan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad bukan pembohong. Bahkan orang yang pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad dapat diketahui bahwasanya wajahnya Nabi Muhammad bukan wajah pendusta dan pembohong. Tapi dilalahnya ketika beliau berumur 40 tahun diutus menjadi Rasul, banyak orang yang mendustakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammad pembohong, bukan. Hanya saja mereka tidak mau menjadi bawahannya Nabi Muhammad, karena selama ini dia menjadi penguasa, selama ini dia menjadi petinggi di kaumnya. Masa dia mau jadi pengikutnya si anak yatim ini, baginda Nabi Muhammad SAW? Karena kesombongannya dia bukan mendustakan Nabi Muhammad, tapi hanya saja dia tidak mau ikut kepada anak yang lebih muda ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Di dalam kitab Al-Wasailul Usul ila Sama'il Rasul karya Syekh Yusuf An-Nabhani, di situ dikatakan ada seseorang yang bernama Akhnas bin Sarik. Beliau bertanya kepada musuh bebuyutannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal kan musuhnya, bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad ini. Ditanya sama Akhnas, ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, saat perang Badar, nih sekarang nih nggak ada orang nih, kita cuma berdua doang, nggak ada yang dengar omongan kita. Saya pengen tanya kepadamu wahai Abu Jahal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Muhammad, ahuwa shadiq am kadzib. Wahai Abu Jahal, jawab yang jujur dah. Saya pengen tanya bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, dia itu orang yang jujur apa pendusta, pembohong? Apa jawabnya Abu Jahal? Abu Jahal menjawab, wallahi, kata Abu Jahal. Abu Jahal bersumpah, demi Allah, inna Muhammadan la sadiq, sungguh Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Wa ma kadzdzaba Muhammadun qad, dan Nabi Muhammad tidak pernah sekali-kali berbohong. Tuh musuhnya Nabi Muhammad pun mengakui, lawannya Nabi Muhammad pun mengakui bahwasannya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang jujur, tidak pernah dusta sama sekali. Seharusnya kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW harus lebih percaya akan hal itu. Apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad kudu kita terima. Di dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan wa kullu ma ata bihir rasulu fahagguhu taslimu wal qabulu. Semua yang datang dari Rasul, hak kita bukan protes, bukan tanya, bukan kritik. Hak kita adalah menerima apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Hak kita adalah meyakini dan membenarkannya. Makanya banyak orang Islam sekarang pada rusak dia punya akhlak, karena dia tidak terima ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicela terus ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Yang itu dinamakan munafik. Di dalam kitab Risalatul Jamiah dikatakan, wa man lam musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Siapa orang nggak punya keyakinan dalam hatinya, maka dia itu kafir sejatinya. Meskipun dia pakai peci, meskipun dia pakai gamis, tapi tidak ada keyakinan di dalam hatinya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Boleh pakaian sama, boleh peci kita sama, boleh sarung sama, tapi hati kita beda. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, dia tidak beriman. Nah, apa kaitannya dengan perkumpulan kita pada malam hari ini? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, memberitahu kepada kita, menginfokan kepada kita bahwasannya la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi Muhammad udah kasih tahu dari jauh-jauh hari, tidaklah satu kaum mereka berkumpul, duduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka diliputi oleh para malaikat. Kita aja yang nggak lihat malaikat,
Makanya seandainya ini salah satu tanda Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan kita kesempatan untuk melihat para malaikat. Karena seandainya kalau kita ini bisa melihat para malaikat, maka orang akan berebutan untuk hadir di tempat ini walau dengan bunuh-bunuhan. Kita nggak lihat, tapi kita wajib percaya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya para malaikat kumpul bersama kita. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dihujani oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika di luar sana banyak orang bermaksiat, memancing murkanya Allah, memancing laknatnya Allah. Kita di sini sama-sama memancing rahmatnya Allah. Makanya beruntung kalau ada satu kampung ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Karena dengan sebab adanya majelis-majelis zikir tersebut, Allah tunda murkanya, Allah tunda laknatnya untuk ahli kampung tersebut. Alhamdulillah. Kenapa? Karena wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka itu dihujani dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad katakan, dan yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan atas mereka itu ketenangan. Kita nggak lihat, Pak, majlis-majlis zikir yang sesuai dengan syariat itu di dalamnya ada yang berantem ribut. Pernah lihat? Pernah lihat di majlis zikir ribut? Nggak ada. Biar kata senggol-senggolan, sempit-sempitan, pada resep, betul? Pada senang. Apalagi kalau rokok kan pada merapat tuh biasanya dalam acara maulid. Ya Nabi salam, pada begitu goyang-goyang, senggol-senggolan, nggak apa-apa, resep, betul? Marhaban ya mat, pada senggol-senggolan, nggak apa-apa, resep, nggak ada yang berantem. Coba dangdutan, senggol bacok. Kalau dangdutan senggol bacok. Betul lah? Betul. Kenapa di dangdutan senggol bacok, tapi kalau di maulidan senggol resep? Karena di acara majelis-majelis zikir seperti ini turunnya ketenangan di hati mereka, tapi di dangdutan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih hebat lagi yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka yang hadir di majlis ilmu itu di sisi para malaikatnya. Misalnya ada yang namanya Asep, disebutin oleh Allah di sisi para malaikatnya. No, lihat no, hamba gua si Asep. Ayah di dia Asep namina. Ayah. Asep disebut-sebut namanya di sisi para malaikat-malaikat langit. Saya mau tanya, bangga tuh? Bangga tuh disebut-sebutkan oleh Allah kebaikannya, bangga tuh? Bangga. Ada yang jawab ente tuh? Lah bego kalau bilang jawabnya ente. Kita ini dipuji sama lurah, dipuji sama orang kaya, dipuji sama atasan, dipuji sama presiden. Wah, pulang ke kampung, dadanya naik. Tuh, gua mah habis dipanggil sama lurah. Tuh, nama gua disebutin nama presiden. Bangga nggak? Bangga. Tapi kenapa ketika kita disebut-sebutkan nama kita di sisi Allah, di sisi para malaikatnya, disebutkan oleh Allah yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan para pejabat, yang menciptakan orang-orang tinggi di dunia ini, kita nggak merasa bangga dengan itu semua? Sekarang Habib mau tanya nih semua, jawab yang tegas. Bangga nggak dibanggakan oleh Allah? Bangga. Senang nggak dibanggakan oleh Allah? Bahagia tidak dibanggakan oleh Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Kudu bang. Nah, ini kan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam hadisnya yang lain sering kita dengar, sampai-sampai betapa pentingnya majelis zikir. Rasulullah suruh kita, idza maratum bi riyadil jannah tahu, apabila kalian melintasi daripada taman-taman surga, mampir, duduk. Dijawab sama sahabat,
Ya Rasulullah, apa yang kau maksud daripada taman surga tersebut? Hilaku zikir, kata Rasulullah, sekumpulan orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita duduk di sini nih, itu umpama kita sedang duduk di taman-taman surga. Siapa orang di masa dunianya sering duduk di taman surga, maka dapat dipastikan nanti akhir hayatnya atau di akhiratnya bisa masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena di dunianya dia telah duduk di taman surga. Kenapa di akhiratnya dia tidak ke surga? Pasti dia ke surga. Alhamdulillah. Dan itu juga bagian daripada undangan langsung dari Rasulullah. Makanya majelis zikir, pada sejatinya majelis zikir, majelis ilmu, majelis maulid, pada sejatinya kita itu tidak perlu undangan. Karena kita sudah diundang langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih kita duduk di sini nih, ini kita ngikutin perintah Nabi Muhammad. Bukan hanya semata-mata karena undangan dari Habib Alwi, bukan hanya semata-mata karena undangan Ustaz Mustafa, lah, tapi kita duduk di sini juga memenuhi undangan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali daripada faedah-faedah zikir, duduk di majlis-majlis zikir. Namun begitu, di akhir zaman ini saya ingin ingatin, jangan tinggalin majlis-majlis ilmu, jangan tinggalin belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, man tasawwafa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandak, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaq, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Imam Malik beliau berkata, siapa orang yang belajar fikih aja dia nggak mau belajar tasawuf, tasawuf itu akhlak maksudnya, maka dia itu zindik. Dan siapa orang yang belajar tasawuf aja, dia nggak mau belajar fikih, dia nggak mau belajar halal haram, kata Imam Malik, fagot tafasak, maka dia akan berbuat fasik. Kenapa bisa begitu, Beb? Kenapa kita harus belajar fikih? Kita harus tahu mana halal, mana haram. Karena al-halal bayyin wal haram bayyin. Kata Nabi Muhammad SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau kita tidak tahu mana halal, mana haram, besok sesuatu yang halal bisa kita haramkan, sesuatu yang haram bisa kita halalkan. Sehingga kita akan terjatuh pada kefasikan. Orang hanya punya akhlak, tapi tidak tahu mana halal haram, maka akhlaknya juga tidak sempurna. Sehingga Imam Malik berkata, siapa orang belajar fikih juga belajar tasawuf, maka dia telah benar agamanya. Yuk belajar fikih halal haram. Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau marra bisuqil Madinah, dia belajar, dia berjalan di pasar-pasar Madinah. Sampai di tengah pasar, Abu Hurairah teriak, ya ahla suq, ma ajazakum, wahai orang-orang pasar, apa yang membuat kalian lemah? Apa yang membuat kalian lemah? Diam di sini tidak bergerak. Ditanya sama orang pasar, wa madzaka ya Abu Hurairah? Kenapa kamu bilang kita orang-orang lemah wahai Abu Hurairah? Datang-datang kagak ada hujan, kagak ada petir, bahasa kita. Tahu-tahu teriak bilang kita orang lemah. Ngapa engkau wahai Abu Hurairah? Noh, kata Abu Hurairah, dah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu antum hahuna. Itu loh, warisannya Nabi Muhammad lagi dibagiin, sedangkan kalian ada di sini. Ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Apakah kamu nggak mau pergi mengambil bagian kalian daripada warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya orang pasar pas dengar warisannya Nabi Muhammad lagi dibagiin, dia tanya, di mana wahai Abu Hurairah warisannya Nabi Muhammad sedang dibagikan? Tuh, fil masjid, di masjid. Itu yang lagi jual beli dibatalin, pasarnya, tokonya langsung tutup, semua keluar, fakharaju siraan, keluar semuanya dalam keadaan lari menuju masjid untuk mendapatkan bagian daripada warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Pas sampai masjid, Abu Hurairah nungguin di pasar. Balik lagi nih orang-orang pasar, mukanya lesu-lesu, lemes-lemes.
Kata Abu Hurairah, apa yang kalian dapatkan dari warisan Rasulullah? Bahasa kita nih, kata orang pasar, ah lu bohong. Apaan gua ke masjid kagak ada orang, kagak ada yang dibagi-bagiin. Kata Abu Hurairah, ente nggak lihat orang? Ya ada orang, sekelompok orang lagi sholat, sekelompok orang lagi zikir. Kata Abu Hurairah, ada lagi sekelompok, dia lagi yatadzakkarun al-halal wal haram. Dia sedang ngaji halal haram, lagi ngaji fikih. Kata Abu Hurairah, waihakum, celaka kalian wahai orang-orang pasar. Itu loh, itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente nggak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya para ulama tidak meninggalkan dinar dan dirham. Para anbiya, para nabi, maksudnya mereka tidak meninggalkan warisan harta, tidak meninggalkan warisan uang dirham, uang dinar, tidak. Tapi yang mereka wariskan kepada kita adalah ilmu. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Kenapa? Karena mereka memiliki warisan baginda Nabi Muhammad SAW berupa ilmu. Tuh, sekarang ini Pak, banyak sekali faham-faham yang membuat kita keder. Ada ulama besar menghalalkan sesuatu yang katanya sering kita dengar tidak boleh. Ada lagi orang berkata pakaiannya udah kayak Nabi, imamah, gamis, rida, tapi justru menjauhkan kita dari ajaran-ajaran fikih. Nah, begini ini justru di daerah yang banyak, Kerawang nggak lepas dari hal itu juga. Saya kasih tahu, saya banyak dengar di Kerawang ini banyak tuh disusup-susupi oleh pemikiran-pemikiran sesat. Ngajak orang nggak udah jikiran aja, udah tasawufan aja. Woi, orang yang tidak punya ilmu agama, nggak tahu halal haram, maka akhlaknya tidak akan pernah bisa sempurna. Bohong. Sekarang dia bilang, beb, akhlak itu lebih baik daripada ilmu. Tapi bukan berarti kita tinggalkan ilmu terus kita beradab, karena mustahil orang yang tidak memiliki ilmu bisa berakhlak dengan sempurna. Lihat bagaimana di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di situ beliau mengutip perkataan Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Beliau berkata apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mizanul akbar. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia itu sebagai timbangan terbesar. Kalau kita mau menimbang segala sesuatunya, lihat bagaimana Rasulullah. Fatu'radu ilaihi kulla syai'in faman wafaqaha fahuwal haq wa man khalafaha fahuwal batil. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Rasulullah. Siapa yang sesuai dengan ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sesuai dengan akhlaknya Rasulullah, maka dia itu benar, maka dia itu hak, ikutin. Tapi apa-apa dan siapa-siapa yang menyalahi daripada akhlaknya Rasulullah, daripada ilmunya Rasulullah, daripada syariatnya Rasulullah, maka dia itu batil, jauhin. Itu makanya dikatakan idza ra'aitar rajul yatiru fil hawa, kalau kalian ini melihat seseorang bisa terbang di langit, nggak pakai pesawat nih, bisa terbang, wa yamurru fil ma, dia bisa jalan di atas air, sakti gak? Orang bisa terbang kayak Batman, bisa jalan di atas air kayak Ninja Hattori, sakti gak? Sakti. Fala ta'tabiru, jangan buru-buru kamu jadikan dia sebagai panutan. Tuh, biar dia sakti kayak gimana, jangan kita jadikan dia guru dulu. Jangan, biar dia bisa terbang, biar dia bisa jalan di atas air, atau bahkan dia bisa menghidupkan yang mati, jangan jadiin dia guru dulu. Lihat, timbang dia, bagaimana perbuatannya, bagaimana perkataannya, sudah sesuai belum dengan syariat Nabi Muhammad? Karena nanti Dajjal lebih hebat dari itu semua. Makanya orang yang sekarang suka sama dukun-dukunan, suka sama sakti-saktian, dia bakalan gampang ikut sama Dajjal, saudara. Kenapa? Karena Dajjal itu sakti, bisa menurunkan hujan di waktu yang panas,
bisa menumbuhkan pepohonan di tanah yang kering, bisa menghidupkan orang yang mati. Sakti nggak Dajjal? Sakti. Jangan ikutin, tapi ikutin mereka yang lurus sesuai ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita bisa tahu ini orang hak atau batil, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad atau tidak? Caranya belajar ilmu agama, pelajarin fikih. Bagaimana Nabi Muhammad punya akhlak, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Baca doanya, kalau mau makan minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Minimal apa yang kita tahu daripada contoh Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, kita ikutin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu pada apal semuanya. Uswah kita, contoh kita adalah baginda Nabi Muhammad, betul? Siapa contoh kita? Nah, pada lemes ya. Jangan-jangan contohnya Cristiano Ronaldo nih. Siapa uswah kita? Nabi Muhammad. Ayo jawab yang kompak. Benar nggak Nabi Muhammad sebagai budi pekerti yang baik? Benar nggak Nabi Muhammad sebagai uswah kita? Benar nggak Nabi Muhammad sebagai idola kita? Betul. Jawab yang kompak. Siapa contoh kita? Siapa uswah kita? Siapa yang harus kita ikuti? Siapa yang harus kita idolakan? Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya biar kata nanti ntar ke depan Pak, ada orang masuk ke sini dia pakai jubah bisa terbang, diajak, ayo tinggalin sholat, jangan ikut sholat, udah cukup dieling-eling aja. Ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Bisa terbang ini orang, ikutin nggak? Dia bisa ngasih duit kekayaan kepada ente, ikutin atau tidak? Betul, betul. Dikasih mobil Pajero 5, ikutin nggak? Betul. Ah, ini yang jawab sedikit. Dikasih rumah 7, gede-gede, ikutin nggak? Betul. Emang kenapa? Kan dapat rumah, dapat mobil, kenapa nggak mau diikutin? Hah? Kenapa? Karena dia batil, dia tidak ikut pada Nabi Muhammad. Uswah kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, Allah tambahkan rindu kita kepada Nabi Muhammad, Allah istiqomahkan kita untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad, Allah perbaiki akhlak kita sebagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, berakhirnya doa. Alhamdulillah acara kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sehat walafiat, dapat berjumpa dan bertemu kembali pada malam hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan dengan waktu dan tempat yang sama. Hadanallah